бинандои азизу арҷманд бори дигар салом мегӯем ба ҳар яки шумо ва ҳамагӣ хуб медонанд ки ҳамарӯза рӯзҳои шанбе телевизиони танин соати 19 барномаи тибби 36/6-ро пешкаш мекунад ки ин барномаро мо аз муассисаҳои тандурустии вилояти суғд барои пешгирӣ ва табобати бемориҳои гуногун бароятон пешкаш мекунем. Ва ҳоло бошад мо хостем ки ин барномаро аз студияи телевизиони танин бароятон пешкаш карда бошем бо мутахассисону коршиносони соҳаи тандурустӣ. Ва меҳмони барномаи мо ҳастанд Холматов Эргашвой Эрматович, раиси тоҷикони вилояти Костанаи ҷумҳурии Қазоқистон, раиси иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон дар ҷумҳурии Қазоқистон. Устод хушомадед ба барномаи мо. Ва ҳамчунин меҳмони дигари барномаи мо бошанд устод Мулло Зуҳур Тоҳирӣ ҳастанд ки ҳамагӣ хуб медонанд ва хуб мешиносанд ва огаҳ ҳастанд аз усулҳои табобатӣ меҳмони барномаи мо. Хуб, бори дигар шодиро мехоҳем ба хонадони ҳар яки шумо ва ташаккур ки даъвати моро пазируфтед барои солими ҷомеа. Хуб, мо шурӯъ мекунем устод аз меҳмони барнома Эргашвой Эрматович. Хуб, хушомадед ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва шод ҳастем аз дидори шумо. Ва мехостам ин лаҳза аз фаъолияти шумо мо пурсон бошем. Қаблан мехостем савол кунем аз фаъолияти тоҷикони вилояти Костанаи ҷумҳурии Қазоқистон. Хуб, чӣ гуна фаъолият дорад? Салому алайкум бинандагони муҳтарам. Ман тоҷикони ҷумҳурии Қазоқистон худам раиси тоҷиконе ки дар вилояти Костанай ҷойгир ҳастанд. Қариб як 16 сол шуд ман дар ҳамин ҷо раис меям ки дар бисёр кишварҳои аз Тоҷикистон омадагии тоҷикон қариби 1000 нафар тоҷикон онҷо кор мекунанд ва мехонанд ки инҳо бисёр ҳамин гӯем ки иқтисодоти ҳам Қазоқистона мебардоранд ва барои худашон бо гӯем ки ягон чизҳое ки тайёр мекунанд. Бисёр тоҷикон дар Қазоқистон гӯем ки ҳамин вай гуноҳнома паспорт мегӯем ки гуноҳномаи ҳамин ҷумҳурияти Қазоқистон шуданд. Вай ҳар сол ки вайҳо бисёртар мебиёнд барои он ки барои зиндагӣ кори зиндагии дигар хеле хуб вилояти Костанай. Ман ҳам худам ҳамкорӣ мекунам бо Тоҷикистон. Ман ҳам аъзои пайванди гӯем ки ҳамин пайванд ҳастам. Чандин сол шуд бо ҳамкорӣ мекунам ки ман ҳам табиби худам доктор профессор табиби халқӣ ҳамкорӣ мекунам. ман доктор Тоҳирӣ Мулло Зуҳур акока чанд сол шуд ки қариб 10 сол шуд инҳо ман омадан Астана, Алмата ҳамкорӣ кардем. китобҳои Мулло Зуҳуреко 1-3 китобашон баромаданд дар гӯем ки Қазоқистон ҳамин қазоқҳои мардум ба инҳо истифода бурда бисёр ташаккур вайҳо хурсанд шуданд ки медонед ки ҳозир тандурустӣ ин якум барои боигарии инсон ҳастанд. ман ҳам худам клиники шахсӣ дорам, кор мекунам. бисёр сол шуд ки ман аз модар вақте ки модари калонҳои ма авлодҳои моҳо ҳамин табибҳо буданд, табибҳое ки дар Қазоқистон мо худам таваллуд ёфтагӣ дар Қазоқистон. ҳама методҳои худам дорам ва ҳои дигар методҳо ҳам методҳои ҳамин доктор Тоҳирӣ Мулло Зуҳуреко мо истифода мебарем. хеле мардуми Қазоқистон хурсанданд доктор Тоҳирӣ. Хуб, устод шумо гуфтед ки клиника яъне ки маркази тиббии худро доред. Дар ин марказ чӣ гуна хизматрасонӣ аст? Бо гиёҳдармонӣ ё ин ки тибби муосир? дар ҳамин клиники шахсии худам ман бисёртар ба гиёҳҳои табиӣ ки ман худам шахсан ба кӯҳистонҳо мерам. ҳамин кӯҳистонҳое ки Алмата,
کوهستان در چیمکند هستند. باز در تاجیکستان میبینم در همین بسیار علف‌هایی که هستند در تاجیکستان دیگر جا نیستند که با همین علف‌ها و اینها با همین دارو درمان تیار میکنم. با همین گویم که بیماری‌ها از منت دارن خیلی خوب میشن. شما از علف‌ها یا اینکه گیاهای ما گفتید، یعنی که تاجیکستان، میخواستم دانستن که شما از گیاهای تاجیکستان استفاده میبرید یا اینکه از خود کوههای کشور قزاقستان؟ هم گیاهای تاجیکستان استفاده میبرم، هم گیاهای قزاقستان هستند که در تاجیکستان گیاهای بسیار هستند که این کوه بلندی تاجیکستان میدونم که در یونسکو هم خیلی نوشته شده که یک خیلی گیاه هستند در جهان نیستند. خب تشکر. و میخواستیم با سوال مراجعت کرده باشیم با استاد مولا ظهور طاهری. و البته استاد ما میدونیم که در نامگوی اصولهای طبابتی شما زیاد گویم که طرز طبابت ها وارد کرده شده است، چی رقص، چی سرود و چی استفاده گیاه و دیگر و دیگر که خیلی زیاد است. و میخواستیم دانستن که امروز بیشتر از کدام آنها استفاده میبرید در شرایط امروزه و وابسته به شرایط خود بیمار؟ شکر زیاد. ما اول نسبت میمون دو کلمه گفتنی هستم که آدمان را دوستی پرزور کند، در همه روی جهان مشهور کند. دشمنی ویرانکاری عالم است، آدمان را خارزار و کور کند. ارگشبای ما در شهر مسکو در یک کنگرس 10 سال پیش شنا شدیم. اون کس در نمایشگاه اونجا قریب 7-8 کتابی من خریده گرفتن، نصف شنا شدن، بعد رفت و آمد پیدا شد. و این کس امسال اشتراکچی انجمن ششمی گیاهپزشکان در جمهوری تاجیکستان گذشت اشتراک کردن. قریب اکثر گلو گیاهای ما میدانن، اکثر طبیبات همکاری دارن، شناس هستن، رفت و آمد هست. من ببینید دو پرزیدنت وقتی که مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان نقش شد، رفت و آمد. از جهت اقتصاد گوییم مبلغ گذاری خیلی زیاد شد. من حاضر با پوتین آمد ازبکستان بود، قریب که چندین میلیارد به علیه شرطنامه‌های همکاری رفت و آمد. این کسا میتونن گیاهای تاجیکستان رو برن قزاقستان و قزاقستان بعضی گیاهای بیاریم. این در موضوع مهمون ما این کس پروفسور در ساحه طب خلقی هستند که طب خلقی نظم میدونن، طرز اصولهای طبابتی خودشان هست. این یک حدود یک هفته همراه ما هستن. بعضی آدما میتونن که بیان این کس توصیه ها گذارن، مثلا این کس چند طرز طبابتی اصولی چشم دارو خودشان میسازن. ممکن بعد دوام صحبت با گپ زدن از چه هست استفاده کرده میتونن. اکنون درباره که شما این برنامه که ما ساختیم وزارت فرهنگ و وزارت تندرستی تاسیس دادن، این برای که یک نفر بیمار قبول کنید نیم ساعت وقت میرد مانده میشین. ما خواستیم که در تالارها قصرهای فرهنگ از جانب وزیر فرهنگ دستگیری شد، همین مردم جمع شوند یک چیز آموزن. مثلا ما من همین از روی گرافیک ما در ناحیه استقلال، مسجد، من امروز در شهر بوستان سابق شکارسکی برگزار میکرد. هم ممکن بعضا اینجا کمبودی ها شد چون که با آمده پرزیدنت رئیس های ناحیه امکانات پیدا نکردن یا دیگر چیز. باید که در اینجا تمام رئیس های ناحیه نسبتی سلامتی خودش را غمخوار باشند. امروز پرزیدنت آمده برای سالم گردانی یعنی اقتصادیت بلند برداشتن. چیکار کردن در که مردم گشنه نماند، اکولوژی نظم باشد، من شرایط فراهم آورده نیست. لیکن نسبتی سالمی ما همچون متخصص باید که تمام رئیسای ناحیه، تمام مردم خودش رو دعوت کنن، تیار شوند، ما دعوت کنن که ما چیز من ترینینگ های آموزونیم. نه اینکه ما رفته گوییم که من پیش ما اینا آدما بیار و بیار. این تماما تصورات نادرست. من در اون انکیتی که ما ساختیم، ما قبلا سال 2012 2015 در بسیار ناحیه‌های جمهوری رفته این انکیت هم پر کردیم که در بعضی ناحیه‌ها، دهات‌ها عادی ترین چیز حمام ها نیست. ما اینا حکومت رو پیشنهاد کردیم. انا از آن جمله حاضر جناب عالی پیشنهاد کردن که همه دهات‌ها حمام ها ساخته شوند. یعنی که در اینجا طرز عادی ترین همین ساختن حاجتخانه. انا وقتی که در کمیته سیاحی یک جلسه شد، در اونجا ما برآمد کردم، گفتم که باید که اکنون ما خواهیم که از خارج کشور سیاح ها بیان، همین کدام شاهراهایی که مثلا گویم از
шаҳри Душанбе то Кулоба, то Бадахшона, то Айния, то Хуҷанда ҳар 10-15 километр як ҳоҷатхонаи замонавӣ сохта шавад. Чунки чизи оддӣ не ки дар назари мардум ин як хандаовар метавад. Ва ман масалан дирӯз қаблан хеле дусе район будам Машҳои Истиқлол махсус хонаи одамо даромада ҳоҷатхонаҳошро дидам ки ин ба қоидаҳои санитарию гигиени тугрӣ намебиёд. Инам чикор кардан дар кор, ёд додан дар кор. Одамое ки ҳамин системе мефаҳмад, вазифаи мо ина омӯзондан, чунки ин чизи асосӣ барои инсон аст. Яъне тозагии бадан. Агар дарун як рӯз 2 рӯз набиёд, одам фафтиданаш мумкин. Ҳамо ҳуқна кардан, омӯзондан дар барномаи мо ҳаст. Мана инҷа шумо гуфтед суруду мусиқӣ. Мисалан имрӯз баъзе ҷавонҳо мусиқӣ хеле баланд мемонанд ки дестибели баланд ки ин гӯшхарош ҳаст, ба касалҳои асаб оварда мерасонад. Ба одамое ки фишор доранд, бемор ҳастанд, намефорад, бо як дополнительный стресс мешавад. Иловагӣ. Хош, дар бораи рақс бояд ки ҳар як инсон инҷо барномаи мумкти худаш бевоҳиво рақс карда тавонад. Одамои мусоф механад артист рақс мекунад. Ин тасаввурот тамом ҳаракат зери таъсири мусиқӣ ки шумо эмоцияҳои хурсандӣ организми шумо худаш махсус гормонҳо ҷудо мекунад, дард дар вуҷуди шумо нест мешавад. Ё ки гӯем ки ҳатто ман чизҳо дорам мисолҳои айниқ ки касалҳои грижа, яъне грижи стумура бо воситаи рақс нақш шудагӣ ҳастанд. Лекин ин рақсҳои табобатӣ ҳаст. Ман ин мактабҳоам хатм кардагӣ. Хош, дар он ҷо график ҳаст ки дар ҳамин ноҳияи шумо китобхона ҳаст ё не. Қариб ки аксар чиз ба мағозаи китоб, ноҳияҳо магазини китоб нест. Одамо ангужо китоб харанд. Бояд ки дар тамоми совети қишлоқҳо ҳамин мағозаи китоб шавад. Мо агар хоҳем ки мардуми мо саводнокиаш баланд шавад, ҳама тарафа як соҳаи тандурустӣ бини, иқтисод ба, экология ба, муҳит ба, гирду атроф ба. Илма одам ангужо ё мегирад аз китоб. Ман медонам аксар ноҳияҳои мо магазини китоб умуман нест. Чунки китоб ки нест шуд, миллат нест мешавад, забон нест мешавад. Барои ҳамин мо мултар кӯшиш мекунем ки ҳамин барномаҳо нависонем ки бояд ҳар як ноҳия камаш 5 та мағозаи китоб дошта бошад. Не ман барнома сохтагӣ. Агар барномаи ман дар оянда дастгирӣ шад, мардум хеле саломатиаш назм мешавад, даст чиз мешавад. Дар бораи худкушӣ, масалан, имсол вақтҳои охирун худкушӣ зиёда шуда истодааст дар Тоҷикистон ҳам. Сабабҳои худкушӣ, пешгирӣ, ина чӣ кор кардан дар кор? Ина ки меомӯзонад? Албатта мутахассиси ҳамон соҳа. Калхочи омада худкушии пеши роҳаши гирифта фаҳмида додан наметавонад. Ҷиҳатҳои психологӣ, барои чӣ? Барои чӣ оилаҳо ҷудо мешаванд? мо тамоми ҳамин бахшҳое ки дар ҷумҳурӣ ҳаст, дар зери ҳамин баланд бардоштани фарҳанги тиббию санъат ҷо кунондем дар ҳамон ҷо. Барои ҳамин мо мехоҳем ки имрӯз мардум масалан рӯзи 28-29 дар шаҳри Конурбодом, 30-31 дар шаҳри Исфара аллакай мардуми онҷо камтар бедодтар ҳастанд. Мана ҳозир пеш аз даромади манам занг задан ки дар кадом қасри фарҳанг мешуде мо акҷо рафта чиптае гирем. Чунки мардум бояд худаш ҳаракат кунад, як чизе омӯзад, ёд гирад. Не ки вазифаҳои раисҳои ноҳия аз чӣ иборат аст ки мардум ба иттилоот дода тавонанд ки корҳои фаҳмондагӣ ки масалан ҳамин хеле мутахассис мебиёд. Шумо масалан совети маҳаллаҳо, мактабҳо, беморхонаҳо 10-15 одамото фиристон ки як чизе ёд гирад. Вақте ки роҳбар гуфт, ҳама иҷро мекунанд. Вақте ки нагуфт, мардуми мо тамбал, китоб намехонанд. Барои ҳамин хоҳиши як чизе омӯхтанам надоранд. Хеле ки мегӯд мусулмониам ҳамун калтак мусулмоне кардагӣ зада одамои омӯзондагӣ ҳамун дини ислому дигарам ҷорӣ кардагӣ шо. Мо задане нестем одам. Мо сухан қати ёд додане ки ёд гирану ба ақлшуну умри дароз бинанд. хуб, ташаккур. Устод Эргашбой Эрматович, аз гуфти шумо муайян шуд ки шумо бо чашм ташхис мегузоред. Дуруст аст? Дуруст мегӯед. Хуб, чӣ гуна дар чашм чиро дидан мумкин аст? ҳамин табобати халқӣ гӯем ки ягон касал нест ки вай сос нашавад. Табобати халқӣ ки агар инсон дуруст ҳамин барад, ҳама касалҳои сос карда мешавад. Масалан ҳамин чашм бисёр хира мешавад, чашм об мечакад, шамол мешавад, тӯфон мешавад, данаш ба ҳамин кир қум медарад. Масалан ки ҳамин табобати ман бисёртар мекунам. дар одамҳо омаданд ки ҳамин очки дошта бошанд, очкиҳошон парт бошанд. ҳамин табобате ки
وای میکنم من اصولی که همین یکم اصل که تازه نباشد نمیشود. اصلی که همین کوهستانی اصل های هر گیاه هست که من میدونم برای 100 گرم اصل گرفتن 100 گرم همین زنبور قریب 1 میلیون هم گل بشتنش در کار. این اصل ها هر خیلی گیاه گرفتگی این اصل تازه همین اصل تازه مثلا همین مردم ها خودشون یافته همین یک قاشق یک خوراکواری یک قاشق که همین توربی که وای با دارو نداده شد وای حق خیمیکات ها یعنی که چون دهقانان از زرخیمیکات ها استفاده نبرده نه باشند نبرده باشند همین آبش به یک همراه میکنند بعد آبی تازه دیسیرون میگود همین گویم که اصلا هر دوش اگر 100 گرم باشد 50 گرم اصل 50 گرم آبی ترب باشد 100 گرم 100 گرم آبی دیسیرون همراه کردن دکار همین یک سوت گویم که یک سوت دو سوت یک استاد شبانه اندر میموند همین از همین وای چی که میچکند کو پیپیتکا چشم میچکن پگاهی بیگاهی همین چکاندن دکار یک این راست یک چپ بیگاهی آنی داروز کردن دکار بعد داروز بود دیگر آلوی گویم که آلوی ها هستند که استولیتی میگود با آلوی هست ویرا هست همین ویرش کمتر وایو لیکن استولیتیش گفتگی وای بسیارتر نقض میشد گویم که من 3 سال بسیار وای باشد 3 سال همین سبزیدگیش از 3 سال بسیارتر باشد همین برگشه گران همین خالدیلنیک با ماندن دکار که همین آلوی یک هفته در روز آب نخورده باشد همین خالدیلنیک میمونید یک هفته در روز بعد گران آبش میگیرید ده همراهی با اصل همراه میکنید گویم که 50 گرم این 50 گرم این 100 گرم باشد 100 گرم آبی همین دیسیرون همراه کردن از این چکاندن که در روز باز سیمش گویم که پیاز سفید همین خودمون پیاز داریم سفید وای هم دارو نخورده اگر دارو خورده ایشان ضرر میکند نقص تاثیر نمیکند از همین هم آبش همراه کرده اصل برین هم خیلی کردن دکار که در روز از این خودش معلوم میشد همین وقت یک ماه میشد معلوم میشد با همین گویم که یک هفته در روز کمتر نگاه کردن دکار چشم چخیر خوب باشد دیگر نکن اگر با وای باشد دویم همین درجه با همین سر کردن من کمتر شرطی هم این کس 3 چیزه گفتن آبی ترب با اصل تازه در چشم با اون پیپیتکی که دارو میچکنن 2-3 قطرگی دو چشم میچکنن بگوی بگوی بازن 3 مرتبه بعد آلوی دو نمودی آلوی هست آلوی ویره گفتن این کس بعد آلوی ستلیتنیک اون یعنی که و گل میکند خوراش هست و تیار کرده از همون هم تیار میکنم قسمتی سومی که اینجا گپ زدن درباره پیاز آب پیاز واسه استفاده میبریم برای چیز این متدی که این آدم استفاده کرده هستن من شخصیت ها که میخوان از چشم شکایت دارن چیز دارن من متخصص تیار حاجتی قزاقستان رفته آمده $1000 را رصد کردن نیست چند روز ما یک جای هستیم من در شهر قلی بادام میریم 2 روز اونجا 2 روز اسفرابه با برمیگردیم خوجندبه اونا میتوانن که مراجعت کنن این کس با چندین متدهایی که خودشون اختراع کرده هستند چون که سالهای طولانی در ساحه طب خلقی کار میکنن و از طریق اساتسیاسیون طب خلقی قزاقستان روسیه این کس به عنوان پروفسور دکتر طب خلقی داده شده که افسوس که مثلا این عنوان ما تاسیس ندادیم تاجیکستان با این از نقطه نظری دانشمندی این آدم و اینچنین از طرف МААК международный аккредитационный академический комитет با این عنوان همین پروفسور این کسب داده که این کسب ممکن ناز گرزدن نتوانم نه که در پروسس کاری آدم‌ها فایده ناز رسونده میتونن آدم‌ها هست که زیاد گرزدن میتونن نه که عمل به سستر این کس جهتی عملش خیلی خوب است تشکر و این کس که قزاقستان زندگانی میکنن از زبان تاجیکی کمتر چیز از فراموش کردگی گپ من زنی زبان گم میکنید مثلا ازبکی من نظم میدونستم تو
давраи советӣ аз ёд фаромӯш шуд ва барои ҳамин аз номи бародарам камтар маъзарат мехоҳам ки баъзан ташаккур. Шумо фақат бо усули яъне ки бо чашм табобат мекунед ё ин ки масалан баъзе нафарон ҳаст ки бо набз яъне ки пулс яъне шумо дар бораи ташхис гуфтед ин кас фақат тарзи табобатро гуфтанд ин касан метавонанд аз рӯи чашм ташхис диҳанд он чи ки дар утоқи кори мо ҳаст аз рӯи чашм муайян кардан ё имрӯз радиодиагностика ҳаст аз рӯи чашм тамоми бемориҳои чунки органҳо якрашти алоқаманд як киси оддӣ одами нашаманди чашмиша бинед чӣ хел одами ҳолати депрессия я ҳолати вайба меистад одаме ки зиндагӣ назорад хурсанд чашмош ярк яъне ки нур меборад онҷа ин чизои кас хуб медонад шумо устод метавонед масалан айни замон ба воситаи чашм ташхис гузоред бе ягон таҷҳизот бидуни таҷҳизотҳо масалан ки бемор омад мо ҳамин дасташро меқабем пулсаш мебинем а пулсаш мо ҳамин фишори хуни паст баландиша мебарем ва ҳамин вақтба мо ҳамин рангашро нигоҳ мекунем чашмаш ба биниш ба қулоқ ҳама ҷош ба одам касалаша ҳамаш дар рушд мешавад нависти ки оинаи ҳамин вай телевизор барин бемор маълум мешавад набзи маро метавонед таҳлил карда бошед дореду бинед гардонед рахмонирраҳим ҳама вақт тавобати мо тавобати халқи якум аъло хуб марҳамат албатта ин вақти